ہاں. اور جس دن اس دنیا سے آخری کلمہ پڑھنے والا جائے گا اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا. پھر اللہ کو نہ جبرائیل کی ضرورت، نہ میکائیل کی، نہ اسرافیل کی، کسی کی ضرورت نہیں. سب کو توڑ تاڑ کے برابر کر دے گا. جب تک زمین میں 24 گھنٹے اذان کی آواز آ رہی ہے اللہ، اس وقت تک یہ کائنات قائم ہے میرے دوستو، یہ یاد رکھنا. ہاں، جس دن یہ آواز آنی بند ہو جائے گی اس دن کے بعد سے اللہ اس کائنات کو توڑ پھوڑ دیں گے. لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب فرشتے بھیجے اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے روک لیا ان کو. 3 بستیاں تھیں، 5.5 لاکھ لوگوں کی 3 بستیاں تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے آ کر عرض کی، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا اگر 50 لوگ ان بستیوں میں ہیں کیا تم پھر ان بستیوں کو تباہ کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے، لیکن 50 لوگ ہیں نہیں اللہ کے فرما بردار. اچھا، کہا اگر 10 لوگ ہوں گے تو تم پھر بھی برباد کر دو گے؟ کہا جی نہیں، 10 گھرانے بھی نہیں ہیں اس بستی کے اندر اللہ کے فرما بردار. تو کہا جی اگر ایک گھرانہ بھی ہوگا اس کو بھی تباہ کر دو، تب بھی تباہ کر دو گے؟ کہا جی ایک گھرانہ بھی فرما بردار نہیں ہے، صرف ایک آپ کا گھرانہ ہے جس کو بچایا جائے گا، اور اس میں بھی آپ کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا. یہ حکم ہے اللہ کا. تو جہاں پر اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی آفت نہیں آتی. تو یہ کائنات چل اس لیے رہی ہے کہ یہاں دن و رات اللہ اکبر اللہ اکبر. کراچی میں بھی اللہ اکبر، لاہور میں بھی اللہ اکبر، دلی میں بھی اللہ اکبر، ڈھاکے میں بھی اللہ اکبر، منیلا میں بھی اللہ اکبر، لندن میں بھی اللہ اکبر، ٹورانٹو میں بھی اللہ اکبر، تو نیو یارک میں بھی اللہ اکبر، وینکوور میں بھی اللہ اکبر، الاسکا میں بھی اللہ اکبر کی آواز ہے، گرین لینڈ میں بھی اللہ اکبر. اللہ کو یہ مسلسل اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، اس لیے یہ کائنات چل رہی ہے. جس دن یہ آواز آنی بند ہو گئی اس دن قصہ ختم ہے میرے دوستوں. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے. میں پتہ نہیں بات کیا کرنے آیا تھا، میں کیا بات کر بیٹھا، میں کیا سوچ کر آیا تھا. میں زیادہ لمبی ادھر بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا، یہ تو علماء بیٹھے ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں آج آپ لوگوں کو جتنی نعتیں سنا سکتا ہوں سنا دوں. ہاں جی. اور میں اپنے ساتھ اپنا ایک بڑا اچھا دوست بھی لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی بھی آواز سنواؤں گا انشاءاللہ العزیز. ہاں، ایک چھوٹی سی آخری بات کہوں گا. ریممبر ون تھنگ مائی ڈیئر برادرز، when you plan to do something for Allah, if you plan to leave something for Allah, oh Allah, this is something which is not recommended, I know you don't like it, I'm going to leave it. When you plan to leave it and you plan that I am going to be obedient to Allah, Allah says himself, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, I will send a little bit of fear to you, but bishay, very little fear will come. What is going to happen? A little fear will come. If you're still associated with your elders, if you're still going out in the path of Allah, if still you're praising Allah, and if still you're praising the Prophet of Allah, you will be able to overcome this. Then Allah says, وَالْجُوعُ, a little bit of hunger may also come. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, a loss of some wealth may also incur. Remember, Allah is saying it will happen, but be shy, very little. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, you may even get sick. وَالثَّمَرَاتِ, and your fields and your khet khaliyan, they may also incur loss. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, but oh my Prophet, give this basharat to the people who are steadfast. قَالُوا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, because when this situation comes on them, they say, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. This has come from Allah. Inna lillah. And this is a small one. When the big one will come, we'll go to Allah. This is the mizaj of Islam. The mizaj of Islam. ہاں میرے دوستو, اسلام کا مزاج کیا ہے؟ مل گیا تو الحمدللہ, نہیں ملا تو انا للہ. ٹھیک ہے جی, اللہ کی طرف سے نہیں ملا, مل گیا تو الحمدللہ. تو
Allah says they are the ones. So I remember this thing. Allah says a little bit of this will happen. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah's blessings, Allah's salatu salam is on such people. Allah says they are the ones who are on the straight path. So when you plan to leave something for Allah, a little bit of this will happen. But remember one thing, there is a hadith, and I remember I used to hear it a lot. Maulana Tariq Jamil Sahib used to say this, repeat this hadith in front of me a lot. According to one of the sayings of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, if you leave something for Allah, Allah will give you something better than that. Better than that. You know, when I was leaving singing, I used to say, oh, maybe, Allah is Razik, so maybe I'll be rewarded from somewhere. Inshallah मुझे खाना पीना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा जी. लेकिन जो मेरा एक नुकसान होगा वो ये होगा कि मैं अब गाऊंगा कैसे, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा जो अल्लाह ने मुझे दी है. हाँ जी, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा. लेकिन थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ, हमने नात पढ़नी शुरू कर दी. तो गाना तो हम 40-45 साल की उम्र तक गाते, नात अब जब तक जिंदा हैं गा सकते हैं. हाँ जी, हाँ जी. जब हम गाना गाते थे तो सिर्फ उर्दू ज़बान के लोग सुनते थे. अब नात तो बंगला में भी सुनाते हैं, नात अंग्रेजी में भी सुनाते हैं, नात अरबी में भी सुनाते हैं. ठीक है जी. और लोग हमारे सामने पहले भी होते थे, तो ये देखो लोग तो अभी भी बैठे हैं सामने. अल्लाह ने वापस कर दिया, ले लो. हाँ जी, वापस छीना नहीं कुछ. ये माइक पहले भी हमारे मुंह के सामने होता था, ये देखो ये माइक अभी भी हमारे मुंह के सामने लगा है. हाँ जी, छीना नहीं, डिविडेंड के साथ वापस कर दिया. हाँ जी. हाँ, अल्लाह तो बड़े कदरदान है. पहले से ज्यादा इज्जत दे दी. पहले तो शोहरत थी, वक्ती शोहरत. पहले तो वक्ती शोहरत थी. ओहो, एक बार मुझे किसी ने बुलाया अपने घर, आप आके जरा हमारे घर मेहंदी का प्रोग्राम है, आप आकर गा दे. मेरा कोई दोस्त था बहुत. अब मैं म्यूजिक छोड़ रहा था बिल्कुल उस वक्त, मेरा दिल नहीं था म्यूजिक में, छोड़ ही रहा था तकरीबन. तो मैंने क्या किया कि यार इसने बुला तो रहा है ये, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं शलवार कमीज और टोपी पहन के चला गया. ये थोड़ी सी शर्म खाएगा ये, और मुझे अब तो नहीं कहेगा कि गाना गाओ. जब मैं उसके घर के करीब पहुंचा तो मुझे अंदर से गाने की आवाज़ आई. अमजद भाई, अंदर से गाने की आवाज़ आ रही. वो मेरा कोई फेवरेट, बहुत फेवरेट सिंगर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका. वो गा रहे थे जिनको मैं सुना करता था जब मैं छोटा था. तो मैं बाहर ही रुक गया. और मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी 36-37 का था उस वक्त. तो मेरा जो सीनियर, मेरे भी सीनियर, मेरे से 7-8 साल सीनियर, और मैं सुन रहा, मुझे इतना मज़ा आ रहा, जैसे एक बच्चे को मज़ा नहीं आता कि यार मैं अपने फेवरेट की आवाज़ सुन रहा हूँ. और मैं सुनता रहा. फिर मैंने कहा नहीं, आई ऑल्सो वांट टू सी हिम. सो आई वेंट इनसाइड टू लुक एट हिम, एंड आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम, एंड आई वाज लाइक रियली सिटिंग एट द बैक. देन सडनली दीस गाइज सॉ मी. So they came up to me and they said, "Oh, yaar, come on, Junaid, yaar, come with us, come with us." As they were taking me towards the stage, there was like to make me sit somewhere near the stage. As they were taking me there, so I saw my favorite, and he saw me, and we exchanged pleasantries like this, you know, and I was so happy to see him. You know, mutual respect, same field ki na. So I did this to him, he did this to me. Suddenly, this friend of mine says to me, listen to what he says. He says, "Yaar Junaid, यार एक गाना सुना दो, मैं 5 मिनट में इस कचरे को उतारता हूँ, फिर तुम सुना दो." ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर मार दिया. कचरा, ये हमारे मुल्क का सुपरस्टार था, आज पुराना हो गया, इसकी कीमत घट गई, तो ये क्या हो गया? कचरा हो गया. एकदम मुझे ख्याल आया, तुम 2 साल और गाओ, फिर इसी तरह तुम स्टेज पर खड़े हो गए, एक नौजवान गाने वाला आ रहा होगा, और साथ वाला उसको क्या कह रहा होगा? मैं किसको उतार रहा हूँ? कचरे को भी उतारता हूँ. ये इस दुनिया की हकीकत है, उस शोहरत की हकीकत जिसके पीछे तुम और मैं दीवाने हुए वे. कचरा, मैं आज तक नहीं भूलता. कचरा.
اور یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ اکبر، اسٹیج کے ناچنے والوں کو اللہ نے نبی کے ممبر پر بٹھا دیا. ہاں، یہ وہ عزت ہے میرے دوستو، یہ وہ نسبت ہے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو، سر کی آنکھ سے نہ دیکھو، یہ تو دھوکہ دیتی ہے. ہاں، ہماری کوئی اوقات ہے؟ میں شیشے میں کھڑے ہو کر، آپ مجھے جب بلاتے ہیں میں شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہتا ہوں اپنی اوقات نہ بھولنا، تیری اوقات یہ ہے. اسٹیج کے ناچنے والے، یہ تیری اوقات ہے، یہ تیری اصل ہے. تیری نسبت جڑ گئی عزت والوں سے تو بھی عزت والا بن گیا. ہاں، اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں. ہاں، صحابہ کرام دیکھو کیا تھے. ہاں جی، کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے نسبت جوڑی. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باپ کے نام کے بعد ان کے دادے کا نام کسی کو نہیں آتا. اللہ کے نبی سے نسبت جوڑی. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے بلال، جنت میں تیرے قدموں کی مجھے آواز آئی، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ اور ادھر دیکھو وہ ابو جہل کو دیکھو، وہ عرب تھا، سردار، اور بنی مخزوم کا سردار، اور قریش کے جرگے کی صدارت کرتا تھا. لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے. 21 سال کی عمر، کوئی عمر ہوتی ہے؟ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا. نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ. میرے دوستو اتنا ذلیل ہوا، آج مذاق میں بھی کوئی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا صحابہ کو، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے باپ کا ذکر نہ کیا کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ نسبت کی بات ہے، اپنی نسبت جوڑو. ہاں، Allah ne, by the grace of Allah, this particular occasion is slowly and gradually going out of our society. And I notice this now, mashallah. Because a lot of people who, because as this work of dawat, mashallah, is there, so people have started condemning it, and now this occasion is going, but it's still there. A lot of people do it. So he said, Junaid, you have this occasion of Mehndi in your... so why don't you call Junaid Jamshed to come and sing on my Mehndi? And this gentleman knew what I was going through at that time, with a lot of struggle. So I kept on looking at his face, and I couldn't believe he said it to me. I just looked at his face, and he immediately realized, what I had gone through. Like I said, those were the days, my dear brother. Every day I used to live, and every day I used to die, So I just died right there and then. I couldn't believe that he said it to me. I just kept looking at him. So then he suddenly said to me, you didn't like what I said. I just couldn't say anything. He says, मैं क्या करूं? I know it's wrong, लेकिन मेरा इकलौता बेटा है. हाँ जी, मेरा इकलौता बेटा है. So I said, like everybody, like what we've been told by our Tablighi brothers, when you were not sure about something, you do a mashwara with your elders, right? So I said, जी मैं मशवरा करूंगा, फिर बताऊंगा आपको. So I went to one of my elders and I said this to him. And he just went quiet. And he started looking down. And I remember then he raised his face and I saw tears coming out of his eyes. He says, I'm waiting for the day to meet a father. I'm waiting for the day to meet a father when the father is going to say to his son, oh son, you are my only son. I realize that you want this thing. लेकिन बेटा मैं क्या करूं? अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है. So he said to me, I'm waiting to meet a father like this. So my dear brothers, when you'll say to Allah, oh Allah, I love you. When you say to Allah, oh Allah, I want to be yours. Huh? Oh Allah, I love you more than anything in the world. So not that much, but just a little, Allah will check. And that's exactly what Allah says in the Quran. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. And when you stay steadfast in what you're saying, so when the malaika are going to come to take you, right, to your final destination, to my final destination, the first thing that they will say, Allah takhafu wa la tahzanu.
Yes, all the fears, all the sorrows, all the sadness are over now. Why? Because this world is full of all that. This is what it is. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔